डाक्तरी छात्री चंद्रिका मृत्यु घटन सामना आसला फोन रेकर्ड एथिरे मृत चंद्रिका पुरुष बंधु चंद्रिका मां कथबार्ता रही। मां हीरामणि हांसदा चंद्रिका पुरुष बंधु को बुझाउथुबा शुणा मिली। ए आलोचना मध्य से आउ चंद्रिका भल पाऊना चंद्रिका प्रति आउ भल पाइबा आसुना बोली कहिसंती पुरुष बंधु। यह सहित दुई पक्षर भल पाइबा न रहिले बाहाघर केमिति हेबो बोली से कहिसंती। दीर्घ वर्षर संपर्क किछि नुहे बोली से कहिसंती। उभयଙ୍କ मध्य झगड़ा पर चंद्रिका तांको पुरुष बंधु सहित कथा हेबा पाई तांको मां को चैटिंग रे कहिथिबा मध्य सामना को आसीछि। गत बुधवार दिन चंद्रिका निज पुरुष बंधुଙ୍କ भाईଙ୍କ सहित कथा हेबा पाई एवं तांको परिवार लोकଙ୍କ नारे केस करबा को मेसेज रे तांको मां को जणाइथिले। मते माने मो जदि मो आडा भाबुछि कि माने मते लागुछि कि मु माने एते खुशी रे रहि पारिबिनी तो सेति पई मु सेई कथा कहउतले कि जते एते खुशी रहि पारिबिनी तो पुनी जबरदस्त आउ केमति रहिबि आगो केते दिन सेई बापा जिनिस चंद्रिका को तमे कौन भल पाओनी कि बापा ना आंटी कहीं तमे जे एते दिन धरिकी सब सांग माने सांगरे बुला बुली रहीच आ सब तमे जेतेबेले ये फोन न करने भी तमे सांग सांग फोन करी पकाओ आ सेटा बापा कौन थिला तमरा कौन किछि बुझी पारुनी मु ना एबे चंद्रिका माने चिड़चिड़ा होची बोली कि तमर सेई माने गुटे रागपण कि किछि गुटे तम मन भितरे गुटे आसीछि कि किछि कहिछि कि झियो तुमको आंटी सेमति किछि कहिनी जे हेले हाँ माने से भल पाइबाटा आसुनी आ ता पई सेटा होची प्रॉब्लम माने आसीथिले तो एमति किछि असुविधा हेइ नथंता बाकी सेटा ही मुदा कहउतले भल पाइबा जदि रहिबनी पुनी आगु केमति रहिबा सेटा ही मु कहउतले आ से जे एते दिन धरिकी जे तमे ता सहित बुलिलो रहिलो ସେଇଟା ତ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ ଭଲ ପାଇବା ନ କୁହାଇକି ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ ଯଦି ତମର ଧର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନଥିଲା ତ ଧର ସେଇଟା ତ ତମର ଏତେ ମିଶିବା ବି ତ ହେଇ ବି ନଥାନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରେ ଦେଖେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫୋନ କରେ ଫେର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବି ଫୋନ କରି ନଥାଏ ତୁମେ ଫୋନ କରି ପକାଅ ମାନେ ଆଗରୁ ତ କହିଲାର 24 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଫୋନ ରେ କଥା ହଉଥାଅ ମୁଁ ବି ଥରେ ଥରେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ କଣ ଏତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡିରେ ଗଲା ବେଳେ ବି ଗାଡିରେ ତମେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି କଥା ହଉଥା ଫେରେ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ଲ ମା ଗାଡିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କଥା ହବୁନି ହଉଛୁ ଆଉ ଗାଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ ରହିବନି ତୋ କଥାରେ ମାତିଯିବେ ତୁ ଏଇନା ଫୋନ ଟିକେ ରଖ ସେଇ ଫେରେ ସିଏ କହିବ ନା ନା ମମି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା ହଉଥିବି ନା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ମତେ ହରି କୁହେ ସେ ଆଉ ମୁଁ କଥା ସେମାନେ ଗାଡି ଚଲେଇଥିଲେ ବି ସେ ଠିକରେ ହିଁ ଗାଡି ଚଲେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କଥା ହେନେ ଏମିତି ମତେ କୁହେ ସେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ତମର ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲ ତୁମେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲିକି